dit en dat en waaraf ook nog, episode 50. Dit is nogal 'n mylpaaltjie. Maar nou ja, soos julle kan sien, dis weer sulke tyd. Kom uit weer besluit, dis tyd dat ek net bietjie op my plek gesit word. Maar ek vat dit soos 'n man. Want in die laaste paar dae het nogal 'n klomp goed gebeur en ek sukkel om by te hou met alles wat daar is. Ek moet dan maar vanaand moet ek nou 'n besluit neem oor 'n klomp goed wat ek het, of ek gaan scrap of wat gaan ek doen. En een van die dinge was daar natuurlik die Kersson storie en die onttrekking daar. En dit word nou al duideliker. Dat Suid-Afrika het die regte besluit geneem om daar uit te trek. Iemand het vanmiddag vir my 'n skakel gestuur oor ek gaan kyk het. Die Duitsers het hulle self hulle gatte gesien daar op daai selfde plek, omdat hulle nie wou uittrek nie. En so die wen wat die Oekraïne nou so probeer op myle kry, is eintlik 'n hol geleentheid. En wat het hulle nou eintlik gewen? Hoe het hulle nou eintlik gewen? Al wat er gebeur het is, hulle het in 'n leë dorp ingeloop en die 2 weke voor die tyd het hulle 'n moerse klomp mense en materiaal verloor wat hulle nooit gaan terugkry nie. So, dit was maar 'n hollow victory, soos hulle in Engels sê. En ek sien nou al klaar dinge uitkom van hoe hulle nou die bevolking in Kersson filtreer. Julle ouens wat die Oekraïne ondersteun, filtreer beteken hulle soek al die mense wat Russies gesind is en martel hulle en maak hulle dood. Dis wat hulle doen. So, dit is so regte nazi gedrag en jy kan vir jou dop gooi en jou span is besig om te wen. In elk geval, ek gaan nou nie verder oor dit nie. Daai is nou verby en ons sal maar sien hoe loop dit in die dae wat kom. Ek wil vanaand praat oor BRICS en die COP27 en dan is hier 'n bietjie energie storieetjies en ja, dan het ek 'n paar dingetjies uit Suid-Afrika uit. En nou waarop wat jy maar net van kennis moet neem en regtig gaan seker maak dat jy het genoeg ammunisie. Feit van die saak bly, ons sit op ek wil amper sê 'n pivotal moment in history. Want die wêreld wat ons geken het voor die pestilensie is weg vir altyd. Dit gaan nooit terugkom nie en niks gaan weer wees soos wat dit was nie. Niks nie. Die pestilensie het die eerste hou geslaan en ons is net skaars van ons knie af op toe bliksem hulle ons met hierdie Oekraïne kakspel. Iets wat vir my, ek moet dit daarby sê hoor, wat vir my verstommend is. Daai Europese mense en veral die Duitsers is stupid verby. Voor hulle oë is die Amerikaners besig om die Duitse industrie te steel. Die Duitsers kom dit nie agter nie. Maar nou ja, Ursula van der Crazy en haar kabal daar in Brussels is stewig in die saal en vasbeslote om Europa in die hel in te ruk. Gisterand toevallig het gesien het iemand gepost wat die weervoorspellings is en die verwagting is dat dit werklik winter gaan word van volgende week af. Ons moet maar sien of daai manne so begin verkleim of hulle fucking oogies gaan oop. Ek het nou nie baie hoop daarvoor nie, maar in elk geval hulle ook kan nou maar oop gaan, dis te laat hoor. Hulle goed is opgedonder en weg. Hulle gaan dit nie weer terugkry nie. En dan het iemand anders 'n baie interessante opmerking gemaak oor die G20. Julle sien seker wat die chaos wat daar hier is. Nie chaos nie, it's a joke in die geval. En die G7 se lande wat almal probeer aanmoedig om die Russe te isoleer en so. En toe sê die ou iets baie interessant. Sê, wel, G20 so daar is getel. En toe vra die aanbieder vir hom nou, maar wat bedoel jy? Toe sê man, in kort, die G20 minus die G7 is BRICS. Ek het net gelag toe hy dit sê, want dis nogal wat waar is. Nou ek gaan vanaand begin, kyk na hierdie kaart, en het wys vir jou die BRICS, dus die BRICS lande is die rooi lande, en dan al die oranje lande wat jy daar sien, is al die lande wat nou besig is om planne te maak om deel te word van BRICS. Kyk mooi na dit. Dit is 'n riller vir die Weste.
wat hier besig is om voor hulle oë te gebeur. If accepted, the new proposed BRICS members would create an entity with a GDP 30% larger than the United States, over 50% of the global population, and in control of 60% of global gas reserves. Concerning a BRIC expansion, Lavrov stated that Algeria, Argentina and Iran had all applied, while it's already known that Saudi Arabia, Turkey, Egypt and Afghanistan are interested, along with Indonesia, which is expected to make a formal application to join at the upcoming G20 summit in Bali. Other likely contenders for membership include Kazakhstan, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Thailand and the United Arab Emirates. All had their foreign ministers present at the BRICS expansion meeting. Hierdie is die goed, waar die Yanks naar maak. Hoor wat ek vir julle sê, dit maak hulle naar. Possession of large volumes of global natural resources. These countries possesses nearly all global resources, including precious metals, rare earths and other rare minerals, energy resources such as coal, solar power, timber, agricultural land, fisheries and fresh water. Soft power also resides in the numerous political and trade blocs that permeate amongst members, key among them being the Shanghai Cooperation Organization, along with the strategic OPEC decision makers. Hand in hand with these are significant free trade blocs, ASEAN, Mercosur, the Gulf Cooperation Council, the Arab Trade Zone, Eurasian Economic Union and the African Continental Free Trade Area, in addition to the RCEP and to a lesser degree the regional politically influential ALBA and SARRC. En ek dink hulle maak 'n foutjie, die ou, hy kom maar net sowel SADC bygesit het, want dit is so. SADC sal inseil daar. Such a grouping is due physically diverse as well, with BRICS plus potential members able to wield considerable influence in their own backyard, Argentina, Brazil, in Latin America, Nicaragua in Central America, Algeria, Egypt, Iran, Saudi Arabia and UAE and the UAE in MENA, Nigeria, Senegal and South Africa in Africa, Afghanistan, Kazakhstan and Russia in Central Asia, India, Indonesia and Thailand from East Asia and China in East Asia. Manne, dis 'n formidabele blok hierdie, en terwyl die Weste oorlog, is Rusland en China besig om 'n blok aan mekaar te sit, wat die Weste van die fucking map af kan vee as hulle die dag hulle moer plak. Nou net ons hierdie stukkie, en my verskoon, is maar half donker hier en my oogies is nie so lekker nie. Benedict Faro, a South African analyst and a professor at the University of Fort Hare, told Sputnik that what is behind the recent interest in BRICS expressed by many countries. According to him, South Africa's BRICS activity draws attention of African states, many of which intend to form a new alliance to break away from Western dominance. South Africa has the soft power needed to play a constructive role within BRICS grouping, and importantly is an agent for Africa as a continent which must play a key role in the rebalancing of the geopolitical power. So, the presence of South Africa within BRICS has had the impact in influencing other African states to show the same interest. En dis interessant hoor, en dis die waarheid. Ons sien dit gebeur. En hierdie ding van BRICS, die Amerikaners wil fucking mal word. Kyk nou wat is hulle klaar besig om te doen daar in die Midde-Ooste. Nou stir hulle kak in Iran, hulle bom weer like hell daar in Jemen, hulle probeer dat die Israelies kak stir in Syrië, maar ek dink die Israelies beter bietjie in 'n donker kamer ingaan en gaan mediteer. Want ek het nou al 2 keer gehoor waar Putin gesê het, die Israelies beter nou fucking ophou met daai bommery in Syrië. En kan julle nou imagine, die oggend, as die Russe, een van daai S-400's van hulle opfire, en hulle haal hy Israeli vliegtuie uit. Dink aan daai kakspel. En dan kom ons nou by hierdie COP27, en ek begin dit met hierdie spotprentjie.
hierdie James Melville sê, irony. Dan staan hierdie twee ouens en kyk na daai klomp vliegtuie en kyk daai swart rook wat hulle los. What is this all about? Over 200 countries flying private jets to the climate change conference to get me to stop driving my SUV. Baie waar. Dan het ek nou 'n paar kommentare gesien op die kanale wat ek dophou oor hierdie COP27 ding hoor. Al was iemand wat 'n groot bek gehad het op so 'n post en iets sotteliks kwyt geraak het van Afrika is primitief en moet weggehou word uit Europa uit. Toe antwoord hierdie ou, you forgot to mention that you have 3 toasters, 9 kettles and 97 light bulbs. Baie fucking waar, die Weste se arrogansie teenoor die ontwikkelende wêreld het nie perke nie. Some would call Africans ignorant when it comes to high-profile global events, especially an event which addresses what many call climate change, but many others call earth changes. Now, if one takes that South Africa is almost 30 years into a new democracy, and you guess that the oldest respondent interviewed by RT looked to be in her 40s or around 10-15 years old in 1994, and the two young lads looked barely 20 years of age, born around 2002, then absence of knowledge of COP27 is not ignorance on their part, and quite frankly, they escaped that millions around the world regard as just another rich man's trick for the global PTB, en ek weet nie wat 'n fuck beteken PTB. Nonetheless, what I want to address is why the 3 people interviewed had no idea of this event, for the reason for it relates directly to lack of access to a high standard of education, which most young people remain deprived from enjoying. This reflects very poorly on South Africa, where the standard of education from the late 90s onwards has been sliding into virtual obliteration and ongoing neglect of this shocking reality. Beyond the tragedy continues robbing South Africa's people from achieving an education on par with what their peers overseas take for granted as their natural gift. En hierdie was alles nou gebaseer op daai onderhoud wat op RT gebeur het, waarin die joernalis in Alexandra aangegaan het en mense uitgevra het oor COP27. En dan het hier 'n ou gesê, jy weet, Sub-Saharan Africa IQ is less than 60. Maar toe antwoord hierdie perd. Your fake IQ will be seen in December when you face the freeze you have never faced in history. Let your IQ bring the necessary gas you need. Europe has the dumbest politicians man ever saw in history, who never have their own ideas but always tailing the US. The dumbest, dullest and lowest thinking ability on earth is found at your place, shit. En dit is fucking gepas hoor. Die Europeërs, dit lyk my hulle het 'n kompetisie uitgeskryf en almal moes hulle IK-nommer in, toe trek hulle die onderste groep en maak hulle die leiers. The globalist agenda is to strip African countries of its resources to use for themselves. South Africa has an energy crisis with Eskom's failure to supply us with electricity. Now they still want to stop us using coal and switch to renewable energy. Meantime, they are exporting our coal to foreign countries. So what impact does it really have on global warming? If still being used in other countries, it's all a big hoax, and dit is die fucking waarheid. Dis presies waaroor ek nou die dag aan 'n ander Briekmerke gepraat het. Hierdie bliksems kom en hulle praat vir hulle gat in die kop en hulle fucking propellers en sonpanele en hy val vir hulle kak en intussen voer hulle al ons steenkool uit. Ek weet net nie wanneer gaan hierdie minister van Finansies ballas kry en vir hulle wêreld sê, "Alright, julle wil ons steenkool hê, betaal in rande." Antwoord hierdie ou. True, except we exported to Australia for free through smelting aluminum for billiton at non-commercial rates. Corruption was started by white people such as the 2 Eskom executives who signed the contract. We need to change our laws so that nobody can bind an organ of state into a corrupt deal. Ja, wensdenkerij is ek vooral goeie storie, maar wensdenkerij, want die fok weet, het gaan net nie gebeur nie. En dan kom ons nou by die pestilensie. En as gevolg van 'n klomp stories kan ek nou nie heeltemal alles lees wat hier staan nie, want dan het ek nou weer kak met hierdie manne in beheer.
Birth rates have mysteriously collapsed all over the world. Excess mortality has skyrocketed and is now higher than during the pestilence years. Scotland saw a shocking 123% spike in newborn deaths. This is not normal. Fuck, this is not normal. Vra my. Soos my ouma sou sê jy wat tande het. Ja, hier is nou weer 'n storie, ja, kan julle nou maar mooi kyk. Excess mortality rates are sky high in all over Europe right now. En dan wys hulle daar Griekeland en al die lande in Duitsland. Kyk daai persentasies. Maar hier by ons hoor jy nie 'n fucking woord van dit nie, want dat alles word ons weggesteek en weggestoot. Nou die dag het SARPA so 'n sotlike fucking ding kwyt geraak, gesê daar's een ou wat dood is van die spyt. En dan kom ons by die energie stories. En hierdie moet die Europeërs en die Amerikaners bliksem in. Steep discount on Russian LNG disappears. The discount on Russian LNG has disappeared. Europeans are sad to note that the discount previously available on Russian LNG has disappeared. Recent shipments to Asia suggest that the price is close to the spot price, and buyers' fears of sanctions and reputational damage have diminished considerably. Meanwhile, our country increased LNG shipments to a 6-month high, with China, Japan and France seeing the largest importers of cargo. Nou hierdie was ook gepost deur 'n Amerikaner. Ja, die Europeërs het, fuck it, ek weet nie hoe het hulle gedink gaan, hy dink vir hulle uitwerk met die sanksie. En dan kyk nou hierdie stukkie, hoe kan we tweegesigheid. US allows cash to flow for Russian energy. Transactions with several Russian entities, including the Russian Central Bank, will be allowed as the US Treasury extends a general license which was set to expire. The move comes just weeks before the G7 price cap on Russian oil. Kyk wat die fok gaan hier aan. Die Europeërs het hulle self moer toegemaak met die gaskak en die oliekak van Duitsland, van Rusland. Op instruksie van die Amerikaners en daai lafhartige, stertswaaiende Europese poedeltjies het presies gedoen wat die mense daar in die kakhuis in Washington vir hulle sê om te doen. En nou, kyk wat gebeur. Die Amerikaners, hulle boycott nie die goed nie. Nou hier is nou weer een van die goed wat nou so bly die klein is, ek gaan sukkel om het te lees. Ok, dit gaan maar net oor hierdie selfde ding van die gasdiscounts. Hierdie ouens sê, die gasdiscount oral is besig om te disappear. In elk geval, dis wat hier aan die gang is. Ok, ek het dit gou gefiks. And now for those who are really ready to listen to the economic news even on this Saturday evening. In Asia, discounts on Russian liquefied gas have been cancelled because they buy it well and at a regular price. It's reported by Bloomberg. Last week, the Russian company Sakhalin Energy sold 3 shipments of LNG at market price. Back in September, such transactions were carried out at a significant discount. Western sanctions do not affect the supply of Russian liquefied gas. As a result, exports in October rose to almost a record high. Dit moet daai manne laat lekker naar word daar in die EU met hulle planne om caps op die gas en op die olie te sit. And if earlier buyers of Russian liquefied gas were afraid of secondary sanctions, today these fears are decreasing, the newspaper notes. And the most interesting, European buyers intercept Russian liquefied gas from competitors from Asia because they are ready to pay more for it. Where are you going without us? And you will suffer, you will begin to buy ordinary gas, but already more expensive. Yes, die Europeërs het 'n kak move gemaak met daai sanksies. Nou hierdie artikel was 'n artikel wat gepubliseer was op my broadband en ek het dit al gehanteer. Maar net weer 'n keer, vat note. Eskom gaan jou, as jy nou solar panels en goed opsit, gaan hulle jou eintlik penaliseer. Plaas die bliksem se eenvoudige ding doen en sê, manne, as jy solar panels op jou huis se dak sit, okay, ons gaan jou 'n connection fee vra en die connection fee is soveel,
En that's it, en daarvan af sal ons jou charge vir whatever jy by ons gebruik. Yes and boys, hulle het 'n kakhuis vol regulasies en shit wat hulle voorstel, hoe om ons te bin. Ek het na my goed gekyk, ek bly op 'n plaas. Ek het na my goed gekyk, as ek nou op my huis full solar maak, maar ek is in 'n grid tie, net vir in case daar shortfalls is en so, dan betaal ek nog steeds omtrent 42% van dit wat ek per maand betaal het, op daai donderse grid connection. Hulle wil nie hê, hulle wil ons load shedding gee, maar hulle wil nie fucking hê, ons moet planne maak om die lewe vir hulle makliker te maak nie, want nee, fuck, die ouens gaan dan geld spaar. En die donder weet, jy mag nie spaar nie, hulle wil dit hê, sodat hulle dit kan steel. Nou hierdie fokker, hy raak allerhande goed op Twitter kwyt, maar ek het nou wel gehoor mense te sê, dit was 'n rekening van 'n enkel ou wat hy aan 'n conglomerate verkoop het, en nou is daar 'n klomp mense wat post op daai rekening. Want hy kom partykeer met fucking goeie goed uit, maar partykeer kan hy met sotlike goed uitkom hoor. Propaganda is very powerful, that's why some natives believe that life in South Africa is wholly dependent on 1.8 million whites of working age, hence constant appeals to their consciousness. There are 60 million people in the country, yet this superstition exists through propaganda. Nou ja, maak van dit wat jy wil, hierdie man, partymal, ek het al 'n paar keer vir hom gesê, fuck off. Ja, dit is hier 'n interessante grafiek wat Keiten Pillay gepost het, en as jy op Twitter is, kan jy gerus Keiten se rekening gaan soek, dat jy die live ding kry. Dit is 'n lewendige grafiek wat wys hoe die GDP van die Afrika lande verander het oor 'n redelike lang termyn hoor. En kyk daar, Suid-Afrika lê nou derde. Egipte en Nigerië is by ons verby. Nou daar was 'n argument gewees op Twitter waar het gegaan het oor, want sy is hoe die mense doodgemaak is deur die apartheid regering en al daai kak. En toe post hierdie lood Louis, en hy sê sy pronouns is oom, uncle, he, him, voetsak, woke, DA. How many people killed by Zulus in Boipatong? How many bombs did the ANC plant? Why did Winnie Mandela kill Stompie Sepai? What were necklace murders and why were people killed like that? Who are killing white farmers? Who are killing ANC councillors? What's taxi wars? What is your point? En ja, ek het nou nie gesien wat die ouens gaan antwoord en wat is hulle punt nie. Maar jy kan nou loodse Twitter ding gaan soek, jy sal dit daar kry. En dan kom hierdie Mike Barnes met 'n bliksemse goeie ding uit hoor. The first question you should have asked yourself is, why did black people do virtually nothing to better their lives on the independent homelands during apartheid separation? Can you just imagine what the industrious Afrikaners would have achieved if roles were reversed? En dit is so fucking waar. Hy Cyril het ons nou weer 'n ding gepost en getweet. Ek sal dit later gebruik in 'n briekmerk vandag waar hy gesê hulle is committed to triple BEEEEE. Fuck. Toe sê ek verantwoord te kom en sê, hoekom gee jy nie vir die wit mense hulle eie tuisland en los ons fucking uit en gaan jou gang nie? Dan kom Mike Barnes weer. Even during apartheid, lazy, uneducated whites were dirt poor. Affirmative action has failed dramatically throughout the world, especially in Africa. It's not complicated. People of all races must earn their worth, no matter what. You can't hold a capable person down. Yes, ek kan hulle weer op hom gekak daar op Twitter oor iets verskrikliks, maar hulle kan nie feite weg bitch nie. Dan is hierdie ongemaklike dingetjie, ek het oor dit al gepraat en is van my Skidmarks. Violence has caused considerable delays to the maintenance of commodities export line, according to the South Africa state-owned freight rail business Transnet. This week, a cargo train hauling coal bound for the Richards Bay port was derailed. Transnet claimed that there had been violent extortion efforts relating to the derailment in Ulundi. It also said that the train network has been placed under a state of force majeure. Transnet reported that in an effort to lessen the impact of violence, some vital export flows such as chemicals are being diverted.
En dit is 'n fok op hierdie lorries op die pad hoor. Dit is 'n moerse probleem. Maar daai Richards Bay spoorlyn is so verwaarloos. Die donders weet ons nie wat beteken onderhoud nie. En dan kom nou weer hierdie ou joke. En dis nou wat op daar op ou Hartynbou gebeur het. En of ander mal bliksem met aeroplanes rondgetrek daar. En toe vang een vliegtuig se vlek hierdie vliegtuig se gat en kyk na daai skade. En dan kom 'n Billy, ek like hom nogal. Hy kom baie keer met baie filosofiese goed uit hoor. As ek die presidentskap moes oorneem, sal ek heel eerste 'n tree teruggee en vir die privaat sektor sê, vat hom. Geen vereistes. Ek sal sorg dat mense droom en almal sal eet. Almal sal werk, al skep een net vir die ander werk. As jy 'n fucking tyre brand, deporteer ek jou. Nou ja, dit is baie goeie advies en ek hoop Billy word die president. En dan kom ons by daai ware fok moment en dis nou maar 'n nare raket-kak storie eintlik hier, iets wat my verskriklik die bliksem in maak hoor. Kyk maar na daai foto. Dit is wat aan die gang is in Suid-Afrika. Ek kom maar net sowel die DA ook daar op sy ander been gesit het hoor. Dit is nie net hierdie ou daarin is nie. Daai DA is net so diep in hierdie man is. In elk geval, op daai noot, is ek nou hier aan die einde, hier in die donkerte, en ek wil net vra asseblief, man, klap my like en klap my share so. Ek sukkel om hierdie kanaal gegroei te kry, ons so 'n klein gemeenskapie. En, maar dit is, die likes is belangrik. En die shares, julle moet asseblief die goed share. Want hoe meer jy share, hoe meer dink YouTube, dit is belangrik dat ander mense dit ook sien. En op baie noot, dankie vir julle support, klap maar 'n like, klap 'n subscribe, en share die ding. Lekker aand.